Roman script for Kokborok Choba ni ini press meter and chairman because tini co-convener borona full the treasurer the bonus corrupt okay Khai mutu se RSKC to issue ni the single issue to you is also one script Kokborok script again apno ye sabung rokno tu ye so ya pa ni sime ka ba sabung rok kai fi kasa krai pogla salena bisi dikrai government by kai education department the director of Kokborok and other departments like CBSE they SAE Khai organization institution market institution of support society naika Roman script no Kokborok by Kokborok rana pagi Roman script for Kokborok so dia hag nangai hayang nangai Kokborok sanai jela jin juga how to Bangladesh how to Assam ni how to Bhutan ni how to joto ni no bukan ni nai mung kai Kokborok bagi Roman script kaya po 1967 sini cuma saya pilih inda bisin borne khu bhaija okay tai yogi angai tini Tripura Students Federation borok miao asik laika okay khana August 28 tarikh Choba borok paragon bagi Tripura bon call to strike call which Roman script for Kokborok Choba borok money TSFni was strike to Khai Kubai lagi support kai borok okay tini kobo motor kai jibra ho tai ko je organization of the NGOs to Choba abo chini jotono no Choba jotono sekabi kai dai khanani TSF ko bai ko zarje strike program jotono Choba bai jotono ni koi na koi sal bosa jordi success unote mong no jawon ke kas mai ole tong kini ro rosa di mahar jarno kasore khan to ke tambabe ke kog ni bagai Choba ka hayu sakau jun thlai kathar ko Choba gendar seven no kog ni bagai kog bang le thangni no 1952 Indian Union of State Reorganization gendar bijato seven Kokborok state was around Kazakhstan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat. Kokno tu ini, Kok Bangladesh, Kok Hexak lagi, Salaya, Umam bagi state of Kazakhstan. Ab dulu tahu state Kazakhstan, Jumluka, Korea, Himachal tahu, Punjab. Ab Kokno tu ini Kazakhstan. Ab dulu Kokno tu ini Assam, no Khai, Jumluka. Tai ko bangla state level getai sin nokano sini ari Bangladesh bo Kokmati Kok bangla ini kata ha ini bro sini kan kala ya apa tuh Kok ka hayum sakau jelas lai kata ko ke job le nang mani sini mo ka ko apa ke Kok ni coba ke bo kasonai kasoran ni kamu अच्छा नौको जगह टिकटिंग Junto jehetu supporting was to mamba ukloko to dum chanai lokseba ke abo TSF to mi niya over mi je press conference to mani ko press conference so ka bro ko na ticketing ro play nei bisram go play nei ni khnawo hatai ko to play nei ni khnawo bono go play nei ni khnawo lo je particular place of the samudra ya saya pada jumpa by close contact to jaga jaga Kokborok salah ya
जे जागाव Choba Borokni Choba sulang chung Choba hana bagi ready ni tapi sini je Kokborok Roman script for Kokborok Choba ni je unit tu Tripura je jagaw tu joto jaga ni Kokborok mereka TSFni Choba tu আচ্ছা স্যার দলপুরতে বক্সন নগর বা ইলেকশন চলিত দङ 5 তারিখ আর গোबां प्रचार खायदों हा प्रचार खायनो रमन गंहा गबमन खाना सालसा रमन जों तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गया okay election तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं व्यापार okay आपो बरोनि व्यापार बरो तामफ्रानि प्ले आपो बरोनि के पब्लिक थानि सिनि कैसा कोइ मोनसे दं पब्लिक थानि कोइ मोनसे जे आरो इलेक्शन कैंपेन लेवल जे चिनि बररक थानाय रक वानि बांसे चिनि बरक थानाय रक बरक न किसा सुनथु जे कक गरनि बागै नंनि ताम कक नंनि ताम ना हात नंथ नक ताम खलाय माने तो ते नरक ताम खलायनाय मुजो ना दं बिस बखाबछि सुनथुम बरक सुनना ना हायगे ताम खलायनाय যদি বা মানে নরনে স্ট্রাইক হাপাং বসিন নাই আং মাংতে আবার নরনে জব যদি হাপাং নরক স্ট্রাইক নকরব হাপাং ননি অসামুন বসিয়ান নরনে থিনা মতে কোন ট্রেন্ড দं স্ট্রাইক সালচান স্ট্রাইক খাইমাম বাই ইংগে थानो ना आबो जों वानसु गया आबो जों गभर्नमेंट न कैसा गभर्नमेंट थानि कैसा इम्पल्स कैसा रकम कैसा मेसेज रकम मानसि नाइदि इ हास्तेनि Kokborok सानाय पसंनि परब्रक बखा दुबजाक नो बरकनि सेंटिमेंट ति ताथु एक्चुअली और प्रॉब्लम ता मुमा ताबु रिसर्च जे प्रॉब्लम बन गय है से आतो केस लेसा नरक सेबनो विद्या ज्योति स्कीम नि अंडर त्रिपुरा तो जतो स्कूल गवर्नमेंट जतो स्कूल जतो टीबीसी अंडर तो अगेन विद्या ज्योति नि scheme ni bising ti khlai 100 numbers of schools abo CBSE ko transfer khlai ja CBSE board ni under lege aron bising dorbarata school tongo abo TBSE tongo ni English medium tai ba bagero to bagong medium lege CBSE ni CBE kaisa chiti shopai ga TBSE ni thani je CBSE to jehetu English medium school ba joto question paper ro English by no print out kरेंगे कहने औरों जे स्कूल निश्चराय रो तब TBSE तो मनी CBSE फाचा क्लास हो गई क्या बरो वाना जाका बरो तो बांग्ला मीडियम में पढ़े थे मनी गए तब बांग्ला मीडियम में पढ़े थे इंग्लिश में क्वेश्चन कराया जाका क्या और क्वेश्चन नंबर कांगले बुबुजिया अब कैसा प्रश्न तो ओके इंग्लिश मीडियम जेहेतु CBSE था इंग्लिश मीडियम के आंसर शीट शिकरो बरो इंग्लिश में शूटिंग मान नमाय अब तो ये प्रश्न तो लेकिन अब तो ये कॉक कालाइका ना कई गवर्नमेंट लेवल पे कॉक कालाइया कोई बरो डिसीजन का जे बिशिंग नहीं बिशिक था नहीं बागै त्रिपुरा नहीं जे स्कूल रो TBSE नहीं CBSE थांगा बिस्कुट बांग्ला मीडियम जे स्कूल रो और स्कूल रो में स्टूडेंट नहीं बागै बिशिक था रो में नहीं उन्हें क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल क्लेम जाता है ना बांग्ला स्क्रिप्ट बांग्ला लैंग्वेज में क्लेम जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्लेम जाता है ये आंसर शीट को बरो बांग्ला में क्लेम नहीं इंग्लिश में क्लेम तब बरो कॉक का ये Kokborok CBSE को खोज जामान जुड़ो चुंग CBSE को कोई बका जे CBSE वो Kokborok जेटा नरो क्वेश्चन पेपर सेट क्लेम वो क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय सेट क्लेम बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सेट क्लेम बाय पासापासी रोमान स्क्रिप्ट बाय क्लेम इनका वो बरो कोसे भी तो मनी वो लोग गवर्नमेंट इस भी प्रेशर सो गई क्या नरक सेवन हो जाती पर गवर्नमेंट का बरो बेनी भावे बांग्ला स्क्रिप्ट नो Kokborok निशाका वो फिंगर भी तो अब बरो मनी हिडन एजेंडा या अब बरो ओपन एजेंडा इके आनी को तो मास विधि में सुझे या वो साने साबा आंग साने ब्ले इका आंग कई सानो आनी बागे रोमान स्क्रिप्ट नो और बांग्ला स्क्रिप्ट साने साबा अगर सकादो दौड़ने अब तो खाना के फिर अब जे स्टूडेंट का तो वो तब CBSE रो थाना है कबांगा प्राइवेट स्कूल तो रोमान बरो
इंग्लिश मीडियम तो ओ इंग्लिश मीडियम इस तरह लो जे बरो जे तरह लो आसक्ति बरो रोमान स्क्रिप्ट बाय पढ़े खिका इबे बांग्ला स्क्रिप्ट सिरिले मासे करी बरो तो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन टाइप फ्रेजा बनो जनी सिक्रे बोर्ड नि परीक्षा हो जाता है बरो पढ़े होते मन और पढ़े होते माया हंके परीक्षा मा आंसर के अब तो तुम जे बुझी माने पक बरो थाना स्टूडेंट रोगनि थिनांगो आसनानि नायनि पक्सा के पक वनजि सानाय रोगनि बा बेंगली मीडियम फरायनाय रोगनि बागै हिखायनो बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर खालायनांगौ सिबो बाइलिंगुअल आंसर शीट खालायनांगौ सिबो गे पक बरोनि बागै बाय स्क्रिप्ट शीट खालायनांगौ सि आंगा ताम नांगौ अब द डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन पूरी डिस्क्रिमिनेशन गाबनो जों गसि गे आबनो गसि आं बागैनो बनो सेलेंनि नै बनो प्रोटेस्ट होना बागै नै TSF सेकांगै फैगा ताम बागै हिंकै स्क्रिप्ट इशू तो ये लैंग्वेज इशू तो जत असले जे इफेक्ट सोसाइटी नि जे सेक्शन जतले गोबां इफेक्टेड दं आबो स्टूडेंट के स्टूडेंट मु सेकांगै फायनायाबो तो सिजा बोले साबे जे हकि सिगां खलायोबा के बरक सेकांगै फैगा बागै TSF मु हामबाय ताई जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो मिसिन बरक पक साने पक साने मिसिन बरक सेकांगै फैतो फाजल फैतो सामने ले जो अपना जरा तो तो तगनो तो बरक सेकांगै हेबा तब जे परिस्थिति ए स्क्रिप्ट इशू तो जे मूवमेंट अब सिविल मूवमेंट नि कैरेक्टर मुखा प्रोग्राम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट CDSC अब किले को क्लेम आसना स्क्रिप्ट और कोलबोर्क चला की शॉर्ट नोटिशे বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আপনাদের এসেছেন আমাদের কাছে শোনাতে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরার সমস্ত স্তরের লোকজনদের কাছে এবং সরকারের কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা যে সাহায্য করছেন এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কথা হচ্ছে যে আগামীকাল 28 তারিখ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন আমাদের এই RSKC যে 56টা অর্গানাইজেশন আছে RSKCতে এর প্রধানমন্ত্রী আপনার ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন তারা আগামীকাল 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ ডাক দিয়েছে এবং RSKCর পক্ষ থেকে আমরা এই বন্ধকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছি এবং শুধু মানসিকভাবে সমর্থন আমাদের কর্মী আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী যেখানে যেখানে আছে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তারা যাতে গিয়ে ওদেরকে সাহায্য আগামীকালকে যে বনটা ডাক দেওয়া হয়েছে এর প্রেক্ষিতটা একটু বোঝাই আপনারা জানেন যে ত্রিপুরাতে TDSCর আন্ডারে 100টা স্কুল সম্প্রতি সেগুলোকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন করে CBSCতে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং CBSCতে ট্রান্সফার করার পরে যখন জানা গেল যে CBSC যেহেতু এই বোর্ডটা ইংলিশ মিডিয়ামে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাদের ওখানে পড়াশোনা করা হয় তো প্রশ্ন উঠল যে যেহেতু এই স্কুলগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বাংলা মিডিয়ামে ছিল গোটা কয়েক ছিল ইংলিশ মিডিয়ামে TBSC কথা বলছি তো এই যে ছাত্ররা তারা যখন বোর্ডের পরীক্ষায় বসবে সে ক্লাস 10-এর পরীক্ষায় বসবে বা 12-এর পরীক্ষায় বসবে তারা যখন হঠাৎ করে ইংরেজি ভাষায় ছাপা প্রশ্নপত্র যখন পাবে whether it would be possible for them to go through the question papers to understand the question paper as well as to attempt their answer sheets in English তো আলাপ আলোচনার মধ্যে ঠিক হলো যে ঠিক আছে আগামী কয়েক বছর স্পেশালি ফর schools which were previously under TBSC and subsequently transferred to CBSC they will be allowed to attempt their answer sheets either in
English or in Bengali language as compared to SL. Question paper also will be prepared in the way. That means question paper will be bilingual. এবার প্রশ্ন হচ্ছে কি এইসব ঘটনার আগে আমাদের পক্ষে kokborok ভাষাভাষী যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে আরএসকে শিশু আমাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আহ্বান রাখা হয়েছিল তারপরে ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশনের কাছে kokborok ডাইরেক্টর অফ kokborok and other minorities languages এর কাছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং সেই সঙ্গে SCR এর কাছে স্টেট কাউন্সিল ফর রিসার্চ এন্ড ট্রেড SCEA স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ এদের কাছে আমরা আহ্বান রেখেছিলাম যে আপনারাও টেক্সট বুক যেগুলো আছে kokborok সেই টেক্সট বুকগুলো বাই স্ক্রিপ্টে করুন কারণ রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি বহুদিন ধরে আছে আর এখনকার যে ছেলেমেয়েরা তারা রোমান স্ক্রিপ্টে পড়াশোনা করে অভ্যস্ত তো সেই ক্ষেত্রে সিবিএসইর কাছেও আমরা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম যে আপনারাও এই যখন প্রশ্নপত্র তৈরি করেন সেটা বাংলা হরফের পাশাপাশি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে করা তো তখন তারা বললো যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যখন এই ধরনের কোনো যদি চিঠি আসে তাহলে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলাম মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ থেকে বললাম যে স্যার ওরা ঠিক আছে আমি দেখব কিন্তু পরে দেখা গেল কি কারণে জানি সিবিএসই থেকে এখানে একটা ফিরাত এসে পৌঁছল যে না kokborok সাবজেক্টের প্রশ্নপত্র বাংলা হরফে ছাপানো হবে তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী একটা চিঠি দিয়েছিলেন লিডার অফ অপোজিশনকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন চিঠির কপি আমার কাছে আছে আপনারা যদি চান আমি দিতে পারবো ওখানে একটা লাইনে বলা আছে যে সিবিএসই নাকি বলেছে যে দুটো ভাষায় বা দুটো প্রশ্নপত্র তৈরি করা সিবিএসইর নিয়মের বাইরে তাই যদি হয়ে থাকে মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যি কোথায় বলে যেতে থাকে অথবা আমরা যদি ধরে নিই যে সিবিএসই সত্যি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই কথাটা বলেছে এখন কোথায় কি ফাঁক হয়ে গেছে সেটা আমরা বলতে পারবো না সেটা বলতে পারবে সিবিএসই এবং মুখ্যমন্ত্রী এই দুজনেই বলতে পারবে তো এই স্টেটমেন্টটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সিবিএসই কি করে টিবিএসইর বাংলা মিডিয়ামের যে স্কুলগুলো সম্প্রতি সিবিএসইতে ট্রান্সফার হয়েছে সেই সব ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তারা যদি 2-3 বছর ধরে বাইলিঙ্গুয়াল কোয়েশ্চেন পেপার এবং বাইলিঙ্গুয়ালি আনসার শিট দেওয়ার যদি ব্যবস্থা রাখতে পারে why not buy script for kokborok students এটা কি ডিসক্রিমিনেশন নয় এটা কি এক চোখে ঘি আর আরেক চোখে সরষের তেল দেওয়া হয় তো আমাদের আহ্বান থাকবে শুধু ত্রিপুরা সরকারের কাছে নয় শুধু শিক্ষা দপ্তরের কাছে নয় সারা ত্রিপুরার যত বুদ্ধিজীবী আছেন যত চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন তাদের কাছে আমাদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে আপনারাও এগিয়ে আসুন এটা একটা ভাষা গোষ্ঠীর লোকেদের প্রতি একটা বড় ধরনের কি বলবো আমি সেটা এটা আক্রমণ তো এখান থেকে এই আক্রমণ থেকে বাঁচানোর দায় শুধু সেই ভাষা গোষ্ঠীর লোকেদের নয় এই সারা যত লোকজন আছে যত ভাষা গোষ্ঠীর লোকজন আছে এটা সবারই যৌথ দায়িত্ব এই আহ্বান রেখে আগামী কালকের যে স্ট্রাইকটা আছে যেটা